तुम हमेशा मुझसे दूर दूर रहते हो, वो हमसे दूर दूर रहता है। दूर दूर क्यों रहते हो तुम? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। किसी से दूर दूर रहना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में स्टे फार एंड वाइड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस स्टे फार एंड वाइड। स्टे ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक, प्लस फ्रॉम, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम हमेशा मुझसे दूर दूर रहते हो, यू ऑलवेज स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम मी। यू ऑलवेज स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम मी, वो हमसे दूर दूर रहता है। ही स्टेज फार एंड वाइड फ्रॉम अस, ही स्टेज फार एंड वाइड फ्रॉम अस। दूर दूर क्यों रहते हो तुम? वाई डू यू स्टे फार एंड वाइड? वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल पाया है, वो इस काम को किसी तरह कर पाया है, वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम को कर पाना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ही इज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। हैज़ बीन एबल टू ये ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव बीन एबल टू ये आई, वी, दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है, प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदम। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हैज़ या हैव के बाद नॉट यूज होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल पाया है, ही हैज़ बीन एबल टू स्पीक ओनली अ वर्ड। He has been able to speak only a word. वो इस काम को किसी तरह कर पाया है। He has been able to do this work somehow. He has been able to do this work somehow. वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। He has not been able to meet me yet. He has not been able to meet me yet. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो लोग उसे नहीं मना पाए हैं, वो लोग उसे नहीं मना पाए हैं। दे हैव नॉट बीन एबल टू परसुएड हर। दे हैव नॉट बीन एबल टू परसुएड हर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं अपना काम ख़त्म कर पाया हूँ, मैं अपना काम ख़त्म कर पाया हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। किसी को बताओगे तो नहीं ना, मना तो नहीं करोगे ना, जाओगे तो नहीं ना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस वेल नोट प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा प्लस वेल प्लस सब्जेक्ट, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किसी को बताओगे तो नहीं ना, किसी को बताओगे तो नहीं ना। यू विल नॉट टेल एनीवन विल यू, यू विल नॉट टेल एनीवन विल यू। मना तो नहीं करोगे ना। यू विल नॉट डिनाई विल यू, यू विल नॉट डिनाई विल यू। जाओगे तो नहीं ना। यू विल नॉट गो विल यू। तुम लाजवाब हो, उसकी सोच लाजवाब है, तुम्हारे चलने का अंदाज लाजवाब है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लाजवाब, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ये वही के वही रहेगा, विच मीन लाजवाब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम लाजवाब हो, तुम लाजवाब हो। यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसकी सोच लाजवाब है। हर थिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, हर थिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम्हारे चलने का अंदाज लाजवाब है। द स्टाइल ऑफ यूर वॉकिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस घर पर मेरा हक है, इस गाड़ी पर तुम्हारा हक है,
इस मोबाइल पर उसका हक है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हिज। हैव ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हिज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस राइट ऑन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस घर पर मेरा हक है। आई हैव राइट ऑन दिस हाउस। आई हैव राइट ऑन दिस हाउस। इस गाड़ी पर तुम्हारा हक है। यू हैव राइट ऑन दिस बाइक। यू हैव राइट ऑन दिस बाइक। इस मोबाइल पर उसका हक है। इस मोबाइल पर उसका हक है। ही हैज राइट ऑन दिस मोबाइल। ही हैज राइट ऑन दिस मोबाइल। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरा तुम पर हक है। आई हैव राइट ऑन यू। आई हैव राइट ऑन यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इस कार पर हमारा हक है। इस कार पर हमारा हक है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। अच्छा हुआ कि वो पास हो गया। अच्छा हुआ कि मैं चला गया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा हुआ कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ गुड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ गुड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इज़ गुड दैट ये वही का वही रहेगा विच मीन अच्छा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। इट इज़ गुड दैट यू केम हियर। इट इज़ गुड दैट यू केम हियर। अच्छा हुआ कि वो पास हो गया। इट इज़ गुड दैट ही पास्ड। इट इज़ गुड दैट ही पास्ड। अच्छा हुआ कि मैं चला गया। इट इज़ गुड दैट आई लेफ्ट। इट इज़ गुड दैट आई लेफ्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा हुआ कि तुम वहाँ नहीं गए। अच्छा हुआ कि तुम वहाँ नहीं गए। इट इज़ गुड दैट यू डिडंट गो देयर। इट इज़ गुड दैट यू डिडंट गो देयर। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा हुआ कि वो मान गया। अच्छा हुआ कि वो मान गया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। हर कोई झूठा नहीं होता। हर कोई ईमानदार नहीं होता। हर कोई मतलबी नहीं होता। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर कोई। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एवरीवन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट प्लस एवरीवन प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हर कोई झूठा नहीं होता। नॉट एवरीवन इज लायर। नॉट एवरीवन इज लायर। हर कोई ईमानदार नहीं होता। हर कोई ईमानदार नहीं होता। नॉट एवरीवन इज ऑनेस्ट। नॉट एवरीवन इज ऑनेस्ट। हर कोई मतलबी नहीं होता। नॉट एवरीवन इज सेल्फिश। नॉट एवरीवन इज सेल्फिश। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हर कोई समझदार नहीं होता। हर कोई समझदार नहीं होता। नॉट एवरीवन इज इंटेलिजेंट। नॉट एवरीवन इज इंटेलिजेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हर कोई लालची नहीं होता। हर कोई लालची नहीं होता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। बस यही बाकी था खाने को। बस यही बाकी था बताने को। बस यही बाकी था पढ़ने को।
ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بس یہی باقی تھا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اونلی دیٹ واز لیفٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. اونلی دیٹ واز لیفٹ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. بس یہی باقی تھا کھانے کو. اونلی دیٹ واز لیفٹ ٹو ایٹ. اونلی دیٹ واز لیفٹ ٹو ایٹ. بس یہی باقی تھا بتانے کو. اونلی دیٹ واز لیفٹ ٹو ٹیل. اونلی دیٹ واز لیفٹ ٹو ٹیل. بس یہی باقی تھا پڑھنے کو. اونلی دیٹ واز لیفٹ ٹو ریڈ. اونلی دیٹ واز لیفٹ ٹو ریڈ. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. بس یہی باقی تھا دیکھنے کو. بس یہی باقی تھا دیکھنے کو. اونلی دیٹ واز لیفٹ ٹو سی. اونلی دیٹ واز لیفٹ ٹو سی. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. بس یہی باقی تھا کرنے کو. بس یہی باقی تھا کرنے کو. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مانیہ. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تمہیں اندازہ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں یو ہیو نو آئیڈیا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. یو ہیو نو آئیڈیا پلس WH ورڈ پلس سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس مین ورب یہ بھی ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا. پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو. یو ہیو نو آئیڈیا whom you are talking to. یو ہیو نو آئیڈیا whom you are talking to. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے. یو ہیو نو آئیڈیا what all he can do. یو ہیو نو آئیڈیا what all he can do. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو. یو ہیو نو آئیڈیا where you are standing. یو ہیو نو آئیڈیا where you are standing. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں. یو ہیو نو آئیڈیا ہو آئی ایم. یو ہیو نو آئیڈیا ہو آئی ایم. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس ماننا. دیکھو میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. دیکھو وہ آ رہا ہے. دیکھو تمہیں بتانا پڑے گا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں دیکھو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سی پلس کاما پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. سی یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین دیکھو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. دیکھو میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. سی آئی ایم ناٹ ٹیلنگ اے لائی. سی آئی ایم ناٹ ٹیلنگ اے لائی. دیکھو وہ آ رہا ہے. سی ہی از کمنگ. سی ہی از کمنگ. دیکھو تمہیں بتانا پڑے گا. سی یو ول ہیو ٹو ٹیل. سی یو ول ہیو ٹو ٹیل. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. دیکھو ہمیں اس سے ملنا پڑے گا. دیکھو ہمیں اس سے ملنا پڑے گا. سی وی ول ہیو ٹو میٹ ہیم. سی وی ول ہیو ٹو میٹ ہیم. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. دیکھو تمہیں وہاں جانا پڑے گا. دیکھو تمہیں وہاں جانا پڑے گا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس ماننا. تمہاری آواز کم آ رہی ہے.
اس کی آواز کم آ رہی تھی. آواز کم آ رہی ہے کیا؟ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی، یور، آور، ہیز، ہر، دیئر پلس وائس پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس لو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہاری آواز کم آ رہی ہے. یور وائس از لو. یور وائس از لو. اس کی آواز کم آ رہی تھی. ہر وائس واز لو. ہر وائس واز لو. آواز کم آ رہی ہے کیا؟ ایم مائی وائس لو. ایم مائی وائس لو. بالکل ہم اس فارمولے اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. اب بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. اس سے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. آپ کی آواز کم آ رہی تھی. آپ کی آواز کم آ رہی تھی. یور وائس واز لو. یور وائس واز لو. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس کی آواز کم آ رہی تھی کیا؟ اس کی آواز کم آ رہی تھی کیا؟ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مائی.